अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुर्तज़ा रामे फ्राम न्यू लाहौर रियल स्टेट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +923008424337। इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज या कॉल की जा सकती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं आज की डेट की। आज 12 अक्टूबर 2021 है कि DHA लाहौर, DHA बहावलपुर और DHA कोयटा की फ़ाइल्स के जो रेट रहे हैं जिन पे जाके ट्रेडिंग हुई है, उन फाइल्स की प्राइसेस शेयर करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस के ऊपर जो भी रेट्स हों जिन पे ट्रेडिंग हो उन पे वो रेट्स आपके साथ शेयर किए जा सकें। DHA लाहौर में सबसे जो सरे फहरिस्त है वो फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स हैं। उसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी है। फिर DHA लाहौर फ़ेज़ 7 है, उसमें 4 तरह की कैटेगरी है, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। और उसके बाद DHA फ़ेज़ 13 है, जिसे जो कि साबका DHA सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको DHA में मर्ज कर दिया गया था। उसमें भी 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फ़ाइल्स हैं। फिर DHA कोयटा है। DHA कोयटा में 3 तरह की फ़ाइल्स हैं, एक कनाल ओपन एफिडेविट है और फिर कनाल एलोकेशन है और उसके बाद उसकी अर्ली बर्ड की फ़ाइल्स हैं जिनका डेवलपमेंट चार्जेस DHA ने एडवांस में ले लिए थे लोगों से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ़ेज़ 10 से। फ़ेज़ 10 में इस वक्त 5 मरला की फ़ाइल्स का रेट आलमोस्ट को 55 के लगभग रहा है और जो 10 मरला की फ़ाइल है एलोकेशन कोई उसका रेट 87 के राउंड अबाउट और एफिडेविट 88 के राउंड अबाउट। और फिर 1 कनाल की फ़ाइल उसका रेट कोई 131 के राउंड अबाउट रहा, जो कि पिछले चंद दिनों से स्पीड से बढ़ रहा है और काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। मतलब कि आज के अगर 15 दिन पहले चलें तो आलमोस्ट ये कोई 1 करोड़ 2-3 के राउंड अबाउट चल रहा था और विद इन 2 वीक इसमें आलमोस्ट कोई 30-31 लाख रुपया ऐड हो गया, बड़ी स्पीड के साथ ऐड हुआ है। और उसके बाद फ़ेज़ 7 है। फ़ेज़ 7 में जो 5 मरला की फ़ाइल है उसका रेट कोई 63 के राउंड अबाउट चल रहा है। उसमें कुछ गोविंदपुरा की फ़ाइलें जो ओल्ड फ़ाइलें थी और अब मोज़ा करबाट की फ़ाइलें आ रही हैं। मोज़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो डेफिनेटली जब DHA बैलेट करेगा तो उनकी लोकेशन उसी तरह बाई चांस ही है, जिनकी जो लगेगी बाई लक लगेगी। और उसमें फिर 7 मरला की फ़ाइल है जो कि 79 लाख के राउंड अबाउट है और 10 मरला की फ़ाइल 113 के राउंड अबाउट और 1 कनाल की फ़ाइल का रेट चल रहा है 1 करोड़ 80 लाख रुपए का राउंड अबाउट। फ़ेज़ 7 की जो 5 मरला की फ़ाइल्स हैं इस वक्त हॉट तरीन फ़ाइल है। उसमें बड़े चांसेस हैं कि उसके रेट में तकरीबन को 10-15 लाख का जंप आए। और वैसे भी वो दूसरी तरफ अगर उसको कंपेयर करें DHA फ़ेज़ 7 में जो 5 मरला के मौजूदा प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 30-32 लाख के राउंड अबाउट है 5 मरले का प्लॉट, और ये फ़ाइल का रेट चल रहा है 63 का। तो ये तकरीबन 50% इनमें प्राइसेस का फ़र्क आ रहा है। तो डेफिनेटली इसमें अभी प्राइस मार्जिन में जो फ़र्क है वो निकलेगा और अनकरीब DHA इसकी बैलेट भी अनाउंस करेगा। जैसे ही इसकी बैलेट अनाउंस होगी ये फाइल्स कोई 75-80 का राउंड पर चली जाएंगी। और उसके बाद फिर फ़ेज़ 13 है। फ़ेज़ 13 के एलोकेशन ही चल रहे हैं 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के, जिसमें 5 मरला की फ़ाइल कोई 44.25 के राउंड अबाउट रही आज और 10 मरला के 69.50 के राउंड अबाउट और 1 करोड़ 18 लाख के राउंड अबाउट 1 कनाल की फ़ाइल चल रही है। और उसके बाद DHA कोयटा है। DHA कोयटा की एफिडेविट 70 लाख से 71 के राउंड अबाउट इसके बिटवीन ट्रेडिंग होती रही आज और एलोकेशन 69 के राउंड अबाउट। और अर्ली बर्ड की फ़ाइल उसकी ट्रेडिंग यहाँ पे कम होती है क्योंकि ज़्यादातर तो जो लाहौर में ट्रेडिंग हो रही है वो ओपन एफिडेविट की हो रही है, क्योंकि उसकी एक तो ट्रांजैक्शन ईजी है और फिर लोगों को अपना पैसा लेना देना आसान है कि कैश लिया और कैश में ज़्यादा ट्रेडिंग उसकी की जा रही है। और उसके बाद आ रही है DHA बहावलपुर। DHA बहावलपुर की फ़ाइल में काफ़ी अप डाउन आए हैं। पिछले दिनों रेट 52 तक चला गया था, लेकिन इस वक्त फिर कोई आज का रेट जो रहा है कनाल जर्नल फाइल का 58.25 टू 58.50 के राउंड अबाउट चल रहा है। इसके दरमियान इसकी ट्रेडिंग होती रही और जो एलोकेशन है DHA मुल्तान जर्नल फाइल का वो कोई 57 लाख का।
اور اس کے بعد ڈی ایچ اے بہاولپور کا جو دوسری فائل ہے زی سیکٹر کی، زی سیکٹر کی وہ فائلز ہیں جو زی سیکٹر کا ڈی ایچ اے روڈ بنا رہا ہے جو بہاولپور کینٹ کے ساتھ لنک کرے گا اس کو. اس میں زی سیکٹر کی فائل آلموسٹ کو 65 کے راؤنڈ بورڈ اس کی پرائس چل رہی ہے ایک کنال فائل کی، وہ بھی اوپن ایفیڈیوٹ ہے. اور اسی جو مین روڈ 250 فٹ کا روڈ لنک کرے گا ڈی ایچ اے بہاولپور کینٹ کے ساتھ، اس مین بلیوارڈ کے اوپر ڈی ایچ اے کمرشل دینے جا رہا ہے جس کی فائلیں مارکیٹ میں اویل ہیں. وہ کوئی 1,35 سے 1,36 کے راؤنڈ بورڈ اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. وہ اس وقت تو رکی ہوئی ہیں زی سیکٹر کی فائلز، لیکن وہ بہترین انویسٹمنٹ ہوگی. اللہ کمرشل ہے اس کا مین بلیوارڈ کا، اور جو بندہ لے کے اس کو تھوڑی ہولڈنگ پاور رکھتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اچھا خاصا ارن کرے گا اس میں سے. اور ان قریب ڈی ایچ اے میٹنگس کر رہا ہے، اور جو بہاولپور کی جنرل فائل ہے ان کی ان قریب بیلٹ اناؤنس کر دیں گے میکسیمم اسی سال کے اندر اندر. لیکن آج بھی میٹنگ چل رہی تھی، کوئی شاید ان کا رزلٹ نہیں آیا ہے، تو ہو سکتا ہے نیکسٹ میٹنگ جو بھی کرے اس میں ڈی ایچ اے بہاولپور کی جو جنرل فائلز ہیں ان کی بیلٹ اناؤنس کر دیں. اور اسی طرح باقی اگر دیکھیں تو اس وقت فیز 7 کی 5 مرلہ ہاٹ ترین فائل ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، لینا چاہیے. ڈی ایچ اے ان قریب اس کا بھی بیلٹ اناؤنس ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم نہیں ہے کہ اس سال میں کرتے ہیں یا نیکسٹ سال میں، کیونکہ اس سال میں بھی ابھی 3 ماہ رہ گئے ہیں. لیکن یہ کہ ڈی ایچ اے اس کی پیپر ورکنگ گراؤنڈ تیاری کر رہا ہے کہ اس کو ان قریب لانچ کریں، کیونکہ وہ کافی لینتھی ہو گئی ہیں فائلیں، بڑے عرصے سے لٹکی ہوئی تھیں، تو ڈی ایچ اے وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اور انشاءاللہ وہ جلد کر دے گا. باقی فیز 13 ہے. فیز 13 کی فائلز میں پچھلے اگر 4-5 ماہ میں دیکھیں تو تقریباً کوئی 50% کا جمپ آیا ہے. اس میں 19-20 لاکھ روپے سے آج کوئی 44.25 کے راؤنڈ بڑھ چل رہی ہیں، 45 تک بھی ٹچ کیے انہیں. اپ ڈاؤن اس میں بھی کافی آیا ہے، 5 مرلہ کی فائل میں، کنال میں، 10 مرلہ میں. اس کی آنے والی 14 کو ہیرنگ ہے، کورٹ میں کورٹ میں لگا ہوا ہے اس کا کیس، کیونکہ کورٹ کی طرف سے ڈی ایچ اے پہ کافی پریشر ہے کہ وہ لوگوں کو ہینڈ اوور کیا جائے. اور اگر ڈی ایچ اے اس کی لوکیشن دے دیتا ہے کہیں پہ بھی، جس کی ہمیت تو چل رہی ہے کہ وہ فیز 10 میں مرج ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ کوئی 100% شور نہیں ہے کہ وہ فیز 10 میں جائے گی. اس کا فیروز پور روڈ کی طرف بھی بتایا جا رہا ہے، اور ایک ایگزیکٹ لوکیشن جو ڈی ایچ اے نے پہلے بتائی ہوئی ہے وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی بھی چیز ابھی تک کلیئر نہیں ہے، لیکن کورٹ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، پریشرائز کر رہا ہے ڈی ایچ اے کو کہ وہ لوگوں کو ہینڈ اوور کرے، اور جس دن اس کا ڈیسیجن ہوگا ڈیفینیٹلی اس میں اچھا خاصا جمپ آئے گا. باقی فیز 10 کی فائلز جو چل رہی ہیں اس کے ریٹ میں نے شیئر کر دی ہیں. تو فائلز کا یہ ہے کہ اس وقت اگر لاہور میں دیکھیں تو کم از کم جو اس وقت فیز 13 ہے وہ سب سے سستی فائل ہے. اور سستی فائل وہ مطلب 44 لاکھ کے راؤنڈ باٹ ہے. سستی اس لیے کہ اس کی لوکیشن ابھی اناؤنس نہیں ہوئی ہے، کلیئر نہیں ہو سکی. اناؤنس تو ڈیفینیٹلی کوئی نہیں ہوگی، لیکن عام لوگوں کو ابھی تک اس کا لوکیشن کلیئر نہیں. جس دن اس کی لوکیشن کلیئر ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹلی 60 لاکھ کے راؤنڈ باٹ ٹریڈ ہوگی. کیونکہ اس وقت جو فیز 10 ہے، فیز 13 ہے، اور سوری فیز 10 ہے، فیز 9 پریزم ہے، فیز 7 ہے، وہاں پہ کم از کم فائل کا ریٹ یہی چل رہا ہے 55-62 لاکھ کے راؤنڈ باٹ ہے. فیز 7 ہے، وہاں پہ کم از کم فائل کا ریٹ یہی چل رہا ہے 55-62 لاکھ کے راؤنڈ باٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں ڈیلی فائلز کے ریٹ اپڈیٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے. میں اپنا کانٹیکٹ نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں، +92 300 8424 337. مرتضی میں فرام نیو لاہور ریئل اسٹیٹ. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.